बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है आसमानी किताबें। इस लेक्चर में मैंने चारों आसमानी किताबों में जो कुछ अहकामात हैं उनका खुलासा बयान कर रहा हूँ। तौरात का भी, इंजील का भी, ज़बूर का भी और कुरान पाक का भी। बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने दी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बाकी जो बुक्स हैं उनके आपने नाम सुने हुए, लेकिन उनके अंदर क्या कुछ है वो नहीं पता। तो आज ही आपको बताने लगा हूँ। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। याद रखिएगा कि तौरात जो है ना, लफ्ज़ ये सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है तालीमात, इसके मानी है हिदायत, इसके मानी है कानून। और इंजील का मानी है खुशखबरी। इंजील का इन्होंने चार किस्मों में बताया है, जिसको अनाजील कहते हैं। एक उसकी किस्म मरकस है, एक मता है, एक लोका है और एक यूहन्ना। चार किस्म की उसको अनाजील कहते हैं। ये जो तौरात है ना, ये अहदनामा कदीम की जो पहली 5 कुतब हैं उनके मजमुए को उन्होंने असफार खमसा भी कहते हैं, तौरात भी कहते हैं। जब तौरात नाजिल हुई थी उस वक्त मिस्र पर फिरौन रामसीस जो है ना, उसकी हुकूमत थी। ज़बूर इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मानी है पारा या टुकड़ा। ये 150 मज़ामीर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो सहीफ़े हैं वो 10 सहीफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, 50 हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, 30 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और 10 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। एक और बात आपको बताता चलूं कि शरह फ़िक़्ह अकबर में 104 आसमानी किताबों का जिक्र है, जिसमें से 4 आसमानी किताबें जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये हैं तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। अब मैं अलग-अलग बुक्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। देखिए, तौरात में जो सबसे पहला चैप्टर है ना, उसमें ये बताया गया कि दुनिया की जो तख्लीक हुई, उसमें पहले दिन अल्लाह ताला ने रोशनी पैदा की। दूसरे दिन, अच्छा ये दिन कितना बड़ा था वो नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे क़यामत का दिन एक-एक दिन जो है वो 50-50 हज़ार साल का होगा ना, तो ऐसे ही वो दिन कितना बड़ा था वो नहीं पता। दूसरे दिन अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया। तीसरे दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया और पौधे पैदा किए। चौथे दिन अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारे पैदा किए। तौरात के मुताबिक बता रहा हूँ, सूरज, चाँद, सितारे पैदा किए। पाँचवें दिन अल्लाह ताला ने पानी पैदा किया। छठे दिन फिर अल्लाह ताला ने हवा के जो जानदार हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, वो पैदा किए। और सातवें दिन अल्लाह ताला ने कुछ पैदा नहीं किया, यानी वो आराम समझ ले। अल्लाह ताला को आराम की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला न थकते हैं न कुछ, लेकिन उसमें के मुताबिक के सातवें दिन कुछ भी पैदा नहीं किया। अब तौरात में कुछ और चीज़ें जो अहकामात हैं, मसलन सबसे पहले तो शिर्क के बारे में कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना। दूसरा, उसमें पाकी नापाकी का बहुत ही ज़्यादा ज़िक्र है, यानी पाकी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। जैसे आपको पता है हमारे इस्लाम में भी है ना कि जो बंदा नापाक रहता है, गंदे कतरों से अपनी हिफाजत नहीं करता, तो कब्र में उसके लिए सख्त अज़ाब है। तो उसमें भी पाकी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। बुत परस्ती की सख्त ममानियत की गई है तौरात में। ये बताया गया कि जी हर बात का एक वक्त मुकर्रर है। इसके अलावा इसमें है कि जी दुनिया की खुशियाँ बातिल है। जैसे हमारा इस्लाम भी यही कहता है ना कि ये तो मकड़ी का जाला है, मक्खी का पर है। फिर इसमें यह भी है कि दौलत खुशहाली की ज़मानत नहीं है। फिर तौरात में ये भी है कि जी आपको हर चीज़ का बदला है, यानी आँख के बदले आँख है। अगर आपने किसी की आँख फोड़ी है तो आपकी भी आँख फोड़ी जाएगी। कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, ज़ख्म के बदले ज़ख्म, चोट के बदले चोट। उस तौरात में नाजायज़ ताल्लुकात की बहुत सख्ती से ममानियत की गई है। उसमें बताया गया कि जी दूसरों से वही सलूक करो जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। फिर उसमें यह है कि क़यामत सबके लिए होगी, रास्तबाजों के लिए भी, नारास्तों के लिए भी, यानी हर एक ने मरना है। उसमें यह भी है कि अपने मुफलिस भाई की तरफ से अपना दिल सख्त ना करना। अगर कोई भाई आपका गरीब है तो उसके साथ अच्छा सलूक करो और ना अपनी मुट्ठी बंद करना, उसे फराख दिली से कर्ज देना जब उसको जरूरत पड़े। झूठी बात ना फैलाना, शरीरों का साथ नहीं देना, ये सब कुछ तौरात में जिक्र है कि शरीरों का साथ नहीं देना। चोरी ना करना, दगा ना करना, झूठ ना बोलना। और ये भी कि अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। अगर आप पड़ोसी के देखते कि उसकी कोठी बहुत अच्छी ज़बरदस्त, उसके ज़ाहिर उस ज़माने में तो मकान होता था ना, कि उसके जानवर बहुत ज़्यादा हैं, उसका घर बहुत बड़ा है या उसके पास जो भी कुछ है, तो उसका आपने लालच नहीं करना। ये सारा कुछ तौरात में जिक्र है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ ज़बूर की तरफ। देखिए, ज़बूर के अंदर दुआएँ हैं, मुनाजात है, अल्लाह ताला की हम्दो सना है, तौबा व इस्तग़फ़ार है। तो उसमें ये भी है कि खुदावंद को खूंखार और दगाबाज आदमी से सख्त नफ़रत है।
اس میں یہ بھی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں بیہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بد کرداروں کی حمایت سے مجھے نفرت ہے، گھمنڈی یعنی فخر کرنے والا، مغرور، خدا کے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ یہ سب چیزوں سے منع، غیبت کا سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ جو ہمسایہ کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا، یہ زبور کے اندر ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، یعنی لطیفے، مذاق، ہنسی مذاق، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور میرے دل کو اپنے قوانین کی طرف پھیر دے، نہ کہ لالچ کی طرف۔ اب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زبور کے اندر، یہ میں سب ان چیزوں کے، ان بکس کے جو میں خلاصے بتا رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں انجیل کی طرف۔ انجیل میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، قابیل حبیل کا قصہ ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، حاجرہ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، فرعون کی قوم پر جو عذاب آئے تھے، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی پھوڑے پھنسیوں کا عذاب آیا، مویشیوں میں وبا پھیل گئی، ٹڈیوں کا عذاب آیا، سب ذکر ہے۔ اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیت لکھا گیا، جس کا معنی احمد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کی رسالت کا ذکر ہے، تبلیغ کا ذکر ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کا ذکر ہے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اقوال ہیں، کچھ خطبات ہیں۔ تو یہ جو چاروں اناجیل جو ہوئی تھی، یہ چاروں 60 عیسوی سے 100 عیسوی کے درمیان جو ہے یہ رقم کی گئی۔ اب میں آتا ہوں قرآن پاک کی طرف، جو ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل بک کتاب، جس پہ ہمارا بھی پختہ ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ذکر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ان سب کا واقعات ہے۔ اس کے علاوہ جو قومیں ہیں جن کا واقعات ہے، ان میں قوم سبا ہے، قوم تبا ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود، ان کے قصے ہیں۔ اس کے علاوہ قارون اور حامان کے قصہ ہے، کا قصہ طالوت و جالوت ہے، ہاروت و ماروت جو ہے جو فرشتے تھے ان کا قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، معراج کا واقعہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی بالکل۔ اس کے علاوہ جو احکامات ہیں قرآن پاک میں، مین اس میں جہاد کا حکم ہے، زنا سے بچنے کا حکم ہے، آخرت میں کیا کچھ ہوگا، جنت کا ذکر ہے، دوزخ قبر کا ذکر ہے، عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، شرک بدترین ظلم ہے، اس کے بارے میں احکامات بہت زیادہ ہیں، معاشرتی برائیوں سے بچنے کا حکم ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے بارے میں ہے، ہمارے جتنی بھی حاجات اور پریشانی ہوتی ہے اس میں آپ کیا کیا دعا مانگیں ان کا ذکر ہے، جادو جن ان کو ختم کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے کیا کچھ، کون سی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ رد نصرانیت ہے، رد یہودیت ہے، رد منافقت ہے، رد دہریت ہے، رد قادیانیت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حدود و تعزیرات ہیں، اور دوسروں سے حسن سلوک کا حکم ہے، تقدیر کے بارے میں ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے وہی فائنل ہے، وہی اتھارٹی ہے۔ توبہ استغفار آپ کیسے کریں، کتنی زیادہ کریں، اس کے بارے میں ذکر ہے، تقوی اختیار کرنا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کا، اس میں جو میں نے چاروں بکس کے بارے میں جو کچھ قرآن پاک میں، جو تورات میں، جو انجیل میں، جو زبور میں جو کچھ بتایا گیا، اس کی میں نے ہلکی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے۔ امید آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔